Hello viewers, راځئ چې زده کړو د انګلیش sentences with Pashto translation. Viewers ویډیو کمپلیټ ګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. سنټنس دې زموږ سره What is he to you? What is he to you? هغه ستاسو څه دی؟ What is he to you? بل سنټنس دی Don't pay me. Pay means ihsan. Pama ihsan makawa. Bal sentence day. What's wrong? Wrong means galat ya stunza. Sa stunza da. What's wrong? She will make it. هغه به یې جوړ کړي. Make means جوړول. She will make it. هغه به یې جوړ کړي. Whom do you talk? Whom چا سره؟ له چا سره خبرې کوي. Whom do you talk? بل سنټنس دی Are you feeling well? Are you feeling well? Feeling احساس آیا تاسو ښه احساس کوئ؟ What does it cost? Cost means لګښت یا قیمت. دا څه لګښت لري؟ What does it cost? Viewers چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ دا ویډیو او شیر یې هم کړئ. Thanks for watching this video.